Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va faire la deuxième partie des questions répétées. راح نديرو الجزء الثاني تاع الأسئلة اللي تتكرر pour les premières années AS, bien sûr, le projet 1, la vulgarisation scientifique. Comme d'habitude, pardon. Eh oui, راح نبداو بلا tournure impersonnelle. ونمدو فيها qu'est-ce que veut dire une tournure impersonnelle اللي مالغري راني شرحتها في لا فيديو لا بروميير فيديو اللي حطيته لكم. نزيدو نشوفوا لي كيسيون اللي تطرح على هاد لا tournure و لا ريبونس. لا ميم شوز بور لا فيزي كومونيكاتيف، راح نشوفوا شو الهدف تاع الكاتب من انه يكتب ان تكست اكسبليكاتيف انفورماتيف. نهضروا على لي رابور لوجيك، فجينا لا كيستيون دي رابور لوجيك بلس لو شون ليكسيكال، les questions plus les réponses. L'objectivité, c'est-à-dire l'absence de l'auteur dans le texte, plus les questions de la question de réflexion اللي هي السؤال اللي نلقاوه في la fin toujours تكون la 7e ou la 8e question. وهاد la question la réponse toujours n'existe plus dans le texte. حنبداو بلا tournure impersonnelle. نهزو un exemple. Il s'agit d'un changement radical. كيف نعرفوها une tournure impersonnelle toujours يكون le pronom personnel il يكون فيها le sujet راهو le il، وهاد لو إيل ما ترجع لحتى حاجة، على سميناها impersonnel خدنا لو إيل سي با ان برونون بيرسونيل، راهو برونون impersonnel ما يرجع لا اون بيرسون، ما يرجعش على حيوان ني شيء ني rien، ne renvoie à personne ni une idée ni rien. On passe maintenant vers les questions. عرفنا que ça veut dire une tournure impersonnelle. دركا نفوتو les questions. تقدر تجي la question facile. Relever du texte une tournure impersonnelle. وإما تجينا la question à qui ou à quoi renvoie le pronom souligné. على من ترجع les pronoms. Ou la dernière question, تقدر تجي transformer cette phrase à une tournure impersonnelle. يمثل لكم une phrase ويقول لك personnelle ويقول لك حولها vers une tournure impersonnelle. يا إما يقول لك relever du texte، تخرج من النص une phrase وحولها للتورنور impersonnelle. هذه هي لا tournure impersonnelle. تجي يا إما تستخرجها يا إما تحولها من tournure normale phrase normale vers une tournure impersonnelle. Faut toujours que la deuxième c'est les substituts grammaticaux et c'est lexicaux. Les substituts هما يستعملوهم pour éviter la répétition. On a par exemple, pour bien comprendre, باش تميزوا بين les substituts grammaticaux et les substituts lexicaux. L'abeille fait partie de la famille des insectes. car elle هذه لما ترجع l'abeille. Là, pour éviter la répétition, j'ai utilisé, ou bien l'auteur utilise le pronom personnel elle. استخدم le pronom personnel elle باش ما يبقاش يعاود l'abeille. C'est un substitut grammatical. لا استخدمنا pronom personnel. نزيدو نلقاو تزيد تقرا التكست تلقى cet insecte، هذه الحشرة. على من ترجع هذه الحشرة على l'abeille. مرة هذه استخدم un substitut lexical. استخدم كلمة باش يعوض الكلمة الأولى، نقولوا عليها lexical، وكي تعود ضمير نقولوا grammatical. هذو هما les substituts ونستعملوهم pour éviter la répétition. La question, ça sera facile. Relever du texte un substitut lexical ou la grammatical. Deuxième possibilité, à qui ou à quoi renvoie les mots soulignés. على من ترجع هذا، وهذه la question beaucoup plus اللي نلقاوها على من ترجع le qui le elle celle-ci، على من ترجع هذا الكلمة وهذا les substituts grammaticaux. On passe maintenant vers troisième question. عندنا les rapports logiques. عندنا بديت لكم une petite révision ou une règle.
عندنا la cause, عندنا à cause de, les articulateurs de la cause, عندنا à cause de, grâce à, parce que, puisque, en raison de, à force de. Quelques articulateurs de la conséquence, عندنا par conséquent, donc, si bien que, de sorte que, alors. La cause اللي هي سبب, conséquence هي النتيجة, le but اللي هي الهدف. Pour, afin de, vu de, dans le but de crainte que. Des articulateurs de but. On passe maintenant vers l'opposition اللي هي التضاد. عندنا mis, cependant, en revanche, toutefois, pourtant, malgré. خلصنا quelques articulateurs pour les 4 rapports logiques. Il faut donc les questions. Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase? Maintenant, une phrase où quel est le rapport logique? Par exemple, la phrase parce que, ou les guides puisque, les guides donc, les guides les repères, les guides le rapport logique. Cependant, directement, c'est l'opposition. On trouve vu de, c'est le but. On trouve par exemple de sorte que c'est la conséquence. C'est la première possibilité de 10 questions. Quel est le rapport? Deuxième, c'est quoi? Remplacer les 2 points par un autre, par un articulateur pour exprimer le même rapport logique. تعوض النقطتين articulateur logique من بين هاد les articulateurs باش تبين لنا باش تحافظ على نفس الرابور لوجيك. لكن كي تقرا هاد لا فراز تفهم بلي راهم مدلنا في لي كوز نحي لي دو بوين ندير ا كوز دو. اذا لقيتو يهضر على لو بوت نديرو بور، اذا يهضر على لوبوزيسيون نديرو مي. ان شاء الله راح في السوجي اللي حنحطه لكم راح تلقاو لا براتيك دو toutes ces questions. Faut tout maintenant vers l'objectivité, qui ça veut dire l'objectivité اللي هي غياب الكاتب. لهنا la question حتكون facile, même la réponse. Faites la séquence d'abord, l'auteur راح يكون toujours absent. La question, l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte ou bien marque-t-il son absence dans le texte? Ou là, l'auteur s'implique-t-il dans ce texte? L'auteur manifeste-t-il dans ce texte? L'auteur est-il présent dans ce texte? Les 4 questions ont une seule réponse. Faites la séquence, toujours l'auteur est absent. Elle a la réponse non. L'inversion de sujet-verbe. J'ai marque-t-il, s'implique-t-il, manifeste-t-il? Oui, la question de la façon. La réponse هتبدا oui ou bien non. On peut نكملوا la réponse. Non, l'auteur est absent. Oui, l'auteur est absent. Ou là, l'auteur est présent. Là, madame marque-t-il sa présence? Ou quelqu'un بين حضوره نقول له non, l'auteur est absent. S'implique. في النص من هنا يقول لك بلي حاول تقول له non, l'auteur est absent. La justification, des fois la question يقول لك justifiez votre réponse. Qui fait qu'on la justification, la tournure, la présence des tournures impersonnelles. كاينين des tournures impersonnelles. Ou là, l'utilisation de pronoms personnels il, même pronom personnel, ماهوش tournure impersonnelle. Le pronom indéfini en l'absence de je, ما كانش le je, ما كانش le nous. هذه une ou bien deux تعتبر une justification. Tournure, le pronom indéfini en, le il وحدها même ماهيش tournure impersonnelle, c'est une marque d'objectivité. Il faut toujours le champ lexical. Relever du texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical. هو اللي فات كي تلقى champ lexical تعرف باللي رانا في le champ lexical. Relever du texte 4 mots ou expressions qui renvoient اللي تعود على par exemple la maladie de diabète. الكلمات اللي ترجع الديابيت ما لقيت تلقى renvoie en général على من تعود. لهنا نهضروا على le champ lexical. لأن كيقول 4 mots او اكسبريسيون تسمى تقدر تجبد 4 كلمات برك ولا 4 عبارات ولا تجبد زوج 3 وحده. ليسونسيال توتال تاعهم مجموع تاعهم مع بعضهم يخرج لنا 4. On passe relever du texte 4 mots ou expressions relatifs au عندهم علاقه بالكلمه هذه. par exemple le sport relatif au sport.
Là, c'est-à-dire le champ lexical du sport. Relevé du texte 4 mots ou expressions en rapport avec, en rapport avec, là encore, c'est le champ lexical. Le champ lexical وش يعني champ lexical كلمات تاع نفس الحقل اللغوي. باغ اكزومبل نهضروا على السبور نقولوا بون سونتي، نهضروا على السبور باغ اكزومبل اون دي سال دو سبور، لي فيتمون، اي حاجه عندها علاقه بالرياضه راهو لو شون ليكسيكال دو سبور. On passe maintenant vers la dernière question. C'est la question de la... non, الهدف صح مازلنا la question de réflexion. La visée communicative. Qu'est-ce que veut dire la visée communicative? هو الهدف من النص. علاه الكاتب كتب هاد le texte. Quelle est la visée communicative de texte? شو الهدف اللغوي ولا التواصلي من هذا النص؟ ولا حجينا la question quel est le but؟ شو هدف الكاتب؟ ولا حجينا la dernière possibilité l'auteur vise à يهدف إلى informer, convaincre, raconter, raconter. C'est-à-dire quoi? La visée communicative ou هدف الكاتب. La réponse toujours c'est informer et expliquer. Le texte explicatif, informatif لأن لو قاعد يشرح وينفورمي تسمى الهدف راح يكون شرحي و expliquer et informer. يمد معلومات ويشرحهم. C'est ça la visée, هذه la bonne réponse. La réponse de cette question toujours c'est informer et expliquer plus le thème. On passe maintenant vers la dernière question. هاد la question طون نلقاوها هي آخر سؤال. هي en général بدات تظهر هاد la question. Question de réflexion, oui. هاد la question بدات تظهر عند لي تيرمينال وباش نبداو نمرنوا فيكم قبل ما توصلوا الباك نبداو من البروميير اني وحنا نديروا لا كيسيون دو سينتيز. اخر سؤال عليها كيسيون دو سينتيز وبيان دو ريفليكسيون. تسمى علاه سميناها كيسيون دو ريفليكسيون خاطر la réponse ne trouve pas dans le texte. La question n'existe plus dans le texte. هذه اول remarque. Deuxième, نحاول نهزو من لا كيسيون بعدا نديرو اون ريفورميلاسيون لا ريبونس. نص الاجابه راح تكون اعاده صياغه السؤال بطريقه باش نمدو الاجابه ونزيدو كلكو مو راح نمدو لا ريبونس. باش تفهموا مليح لازم نشوفوا اون ابليكاسيون راح نديرو التطبيق في لا فيديو بروشين ان شاء الله. Par exemple, إذا حوصلنا على la cause, on utilise l'articulateur parce que, la conséquence par conséquent, le but c'est pour. ونحاولوا نعاودوا نصيغوا الإجابة انطلاقا من السؤال ونزيدو نمدو une phrase ولا quelques mots راح نديو les deux points هاد la question toujours sur deux points. Je veux vous dire merci pour votre attention. هكا كملت toutes les questions possibles اللي تقدروا تلقاوهم في le devoir ou bien les compositions du premier trimestre. Je veux vous dire merci pour votre attention et